السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لاہور سے گاؤں آئے تھے۔ چچا کے گھر میں یہ میری پہلی عید تھی۔ امی نے بتایا کہ یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، وہ مجھے عید مبارک کہنے آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کتنا خوبصورت تھا وہ۔ وہی ایک کیا، یہاں تو سب ہی لوگ خوبصورت تھے، گورے، اونچے لمبے۔ گاؤں میں رہ کر ان کی صحت قابل رشک تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں گاؤں میں رہوں، یہاں کی کھلی فضا میں، تو کیا میں بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جاؤں گی۔ تبھی چچی نے مجھے پکارا۔ میں ان کے پاس باورچی خانے میں گئی۔ انہوں نے سوئیوں کی پلیٹ پکڑا کر کہا، انور کو دے دو۔ میں سوئیوں کی پلیٹ لے کر گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہا کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ اس نے پلیٹ میری طرف پھیر دی۔ پلیٹ میں ایک ہی چمچہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چمچے کی طرف دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ مجھ کو اس کی ہنسی بہت اچھی لگی۔ وہ ایک خوش مزاج لڑکا تھا، پڑھنے کے لیے لاہور آنا چاہتا تھا۔ تبھی چچا نے ہمارے گھر کے نزدیک ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ایک دن انور اپنے صحن میں درخت کے نیچے کرسی ڈالے بیٹھا امتحان کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے پوچھ لیا، یہ فرحانہ کون ہے جس کا نام آپ کی کاپی پر لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کے پاس مرہم نہ ہو اس کو زخم دکھانا بے وقوفی ہے۔ واقعی مرہم میرے پاس نہیں ہے، میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ تو اسی کے پاس ہوگا جس نے زخم لگایا ہوگا۔ اس دن کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے بھی دوسروں کی زبانی پتہ چل گیا کہ فرحانہ اس کی پہلی محبت تھی، جس کو اس نے برے کردار کی وجہ سے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ انور کا گھر ہمارے گھر کے برابر میں تھا۔ میں روز ہی وہاں جاتی، اس کی کتابوں پر لکھے ہوئے شعر پڑھتی اور جوابی شعر لکھ دیتی۔ اس نے کبھی مجھے اس حرکت پر نہ ٹوکا اور نہ کوئی جواب دیا۔ میں نے جان لیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ہر آزمائش میں پاس ہے۔ مجھے اس پر اعتماد ہو گیا۔ ابو انور کو بہت چاہتے تھے، وہ بھی میرے والد پر جان نثار کرتا تھا۔ ہمارے گھر آ کر ابو کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو ابو اسے بلانے خود چلے جاتے۔ وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تایا اور بھتیجے کی یہ محبت دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کو ضرور داماد بنانے والے ہیں۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی انور کو ابو نے کہا کہ تم اب سروس کر لو۔ تب اس نے ملازمت تلاش کی اور ڈیوٹی پر جانے لگا۔ جیسا میرے والد کہتے وہ ویسا ہی کرتا تھا۔ دن میں کام پر چلا جاتا اور رات کو ہمارے گھر آ جاتا۔ جب کوئی قریبی رشتہ دار لڑکا گھر والوں کو اتنا قریب ہو تو دیکھنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس قربت میں مزید کوئی رشتہ ناتا جڑنے والا ہے۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ والد میری شادی اس کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی۔ انہی دنوں جب میں انور کے ساتھ مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، اچانک ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کا صدمہ مجھ سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ میں بیمار پڑ گئی۔ رات کو کافی دیر تک روتی رہتی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی مجھ سے رہ گیا۔ تب انور نے بڑا حوصلہ دیا، میری ہمت بندھائی، آنسوؤں کی جگہ مجھے مسکراہٹ بخشی۔ جب شام کو ڈیوٹی کر کے گھر آتا تو اکثر اوقات میں بے سدھ پڑی ہوتی۔ وہ مجھے اٹھاتا، کھانا کھلاتا اور خود بھی کھاتا۔ وہ میرے بہن بھائیوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا مجھ سے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا تو میں بیمار تھی۔ جب اس نے مجھے اٹھایا مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں نے اپنے گلے کی طرف بڑھتے دیکھے تو اسے روکنا چاہا، مگر ان ہاتھوں نے میرے گلے کے کھلے ہوئے بٹنوں کو بند کیا اور میرے سر پر چادر اڑائی۔ اس وجہ سے میرے دل میں اس کی عزت زیادہ ہو گئی۔ وہ کوسوں دور بھی ہوتا تو میری آواز پر لبیک کہتا تھا۔ اس نے اس وقت ہمارے ساتھ خلوص کے رشتے قائم کیے جب اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ جب والد صاحب کی وفات کے بعد کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب انسان کو دولت کی نہیں، خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ انور کے پاس اگرچہ دولت نہ تھی، مگر اس نے اپنے من کی دولت ہم پر نچھاور کر کے ہمیں کھویا ہوا سکون عطا کیا تھا۔ اس کے اخلاص سے متاثر ہو کر میں نے اپنی سہیلی کے ذریعے اسے یہ پیغام دیا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ ہمیں سہارا مل جائے۔ اب دونوں بھائی بھی زیر تعلیم تھے اور ہمارا کوئی سہارا نہ تھا۔ تمہارے رشتے کی بات تمہاری والدہ نے اپنے بھائی کے گھر چلا رکھی ہے، ماں کو ناراض مت کرنا۔ میں بیوہ تائی کی دل آزاری نہیں چاہتا، اس لیے خاموش ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ اس کے جواب سے میری دل شکنی ضرور ہوئی، مگر جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو سمجھ گئی کہ وہ میرے لیے نہ صرف ایک اچھا دوست ہے بلکہ اس نے مجھے ماں باپ، بھائی بہن جیسی شفقت اور پیار بھی دیا ہے۔ وہ دل سے مجھ سے پیار کرتا تھا،
मगर मुझको परेशान नहीं करना चाहता था। मामू के घर से इनकार हो गया तो अम्मी खामोश होकर बैठ गई। ममानी से इनकी नहीं बनती थी, उन्होंने ही मेरा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। अब हालात साफ थे, लिहाजा अनवर ने हर कदम पर मेरा साथ देने का वादा कर लिया। इसके बाद अब्बू के घर वालों की आंखें खुल गई, वो गहरी नींद से बेदार हो गए। बुरे वक्त में हमारे सगे चचा भी साथ छोड़ने लगे कि अब जायदाद की तकसीम का मसला सामने आने वाला था। उन्होंने अनवर को हमारे घर आने से मना कर दिया। अनवर ने इनको तो नाराज कर लिया, मगर हमारे घर का रास्ता ना बदला। हम रोजाना एक दूसरे से मिलते, मुस्तकबिल के बारे में बातें करते। अब हम अपनी मंजिल को पाने के लिए तपती धूप के मुसाफिर हो गए। मंजिल को पा लेने की खातिर मुख्तलिफ रास्ते तलाश करते रहे। मेरे घर में सबको पता चल गया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अम्मा चूंकि अनवर को पसंद करने लगी थी, वो इसको घर आने से मना नहीं करती थी। 3 साल गुजर गए, नए जिंदगी के ख्वाब आंखों में बसा कर कभी सोते कभी जागते। पल पल गिनते थे कि कब वो दिन आएगा जब हम शादी के पाकीज़ा रिश्ते में बंध जाएंगे। मंजिल जब वाजिया हो तो थकावट नहीं होती, मगर हमारे साथ तो दुश्मनों के साए भी चल रहे थे। इन दिनों अनवर मुझसे बार बार एक सवाल करता था कि क्या जब कोई लड़की मर्द से प्यार करती है तो वो ज़हनी या दिली तौर पर किसी और मर्द के काबिल रह जाती है। मैं सिर्फ आपके लिए बनी हूँ, शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे, फिर मैं ऐसे सवालात के बारे में क्यों सोचूं? अनवर को मैं यही जवाब देती। एक दिन अनवर ने मेरी अम्मी से कुछ बातें की। अम्मी ने जाने क्या जवाब दिया कि वो हमारे घर से मूड ऑफ करके चला गया। मैंने अनवर से राब्ता किया, उसने बताया कि पहले तो तुम्हारी अम्मी मुझसे तुम्हारी शादी पर राजी हो गई थी, क्योंकि इनके भाई के घर से इनकार हो गया था। फिर भाई ने इनको मना लिया है और दोबारा बेटे के रिश्ते के लिए मिन्नत समाजत की है। तो ताई जान का इरादा मेरी तरफ से बदल गया है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ताज का रिश्ता इसे ही दूंगी जिसके साथ बचपन से बात तय कर दी थी, यानी अपने भतीजे असफंद यार से। असफंद तो मेरी नजर में परले दर्जे का कुत्ता था, जिसकी जहनीत ही खराब थी। वो बेहिस दिल का मालिक था। जो बेगैरती को अपनी इज्जत समझे वो बेकार इंसान ही होता है। पहले खुद मुझसे शादी से इनकार किया, फिर इकरार करने लगा। अनवर मेरे बड़े भाई के पास गया। उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग हमारे दुश्मन बन गए थे। हम खुद ये चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हो कि वो हमारे रास्ते से आप ही हट जाए। खानदानी तौर पर हम मामू को नहीं छोड़ सकते। अब फिर ये बेगैरत बनकर हमारे दर पर आ गए हैं। अम्मी को फिर से शीशे में उतार लिया है और मैं अम्मी से झगड़ नहीं सकता। असफंद इनका भतीजा जो हुआ, अब बताइए मैं क्या करूं? जब अनवर ने मेरे दूसरे भाई से बात की, इसने भी यही कहा। अनवर भाई, अम्मी जिद्दी है, मेरी नहीं मानेगी। अगर हमने रिश्ते से इनकार किया तो सारी ननियाली बरादरी हमारी दुश्मन बन जाएगी, जबकि अब्बू का साया हम खो चुके हैं। आपके वालिद भी हमसे किनारा कश हैं। वो अगर हमारे और आपके साथ होते तो भी हम मजबूत हो जाते, मिलकर ननियाल से टक्कर ले लेते। मामू वाले भी हैं तो हमारे मुखालिफ, मगर हम माँ की खातिर मजबूर हैं कि वालदा के भाई का मामला है। अब आखिरी उम्मीद अनवर को अपने घर वालों से थी। वो इनके पास गया तो उन्होंने भी साथ न दिया। कहने लगे तुम्हारी ताई के सारे भाई हमारे दुश्मन बन जाएंगे, इस मामले से बच कर ही रहो तो बेहतर है। अनवर ने आखिरी हरबा जमाने को अपनी बरादरी और मेरे ननियाल में ये बात फैला दी कि वो मुझसे शादी करेगा। अगर इसकी वालदा और बाबियों ने सीधे सबाव रिश्ता ना दिया तो मुझको भगा कर ले जाएगा। ये बातें अनवर की बाबी के जरिए मुझे पता चली। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझ पर सख्तियां शुरू कर दी। अब मैं अनवर से मिल भी नहीं सकती थी। बाबी ने भी मुझे समझाया कि सारे मर्द मतलब परस्त होते हैं। अगर अनवर भी मतलब परस्त ना होता तो आज तुम्हारी इज्जत को इज्जत रखता और यूं सरेआम ऐसी बातें ना फैलाता। ये एक ऐसी मोहब्बत है कि उसने सारे खानदान में तुम्हें बदनाम कर दिया है। खानदान वाले भी अब हमारी बेइज्जती पर तुल गए थे। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद रोजाना मुझे अनवर के खिलाफ एक से एक बढ़कर बात बतलाई जाती थी और मेरा इस पर गुस्सा बढ़ता ही जाता था, जो नफरत में बदल रहा था। एक दिन अनवर का हाथ मिला, लिखा था, ताज बताओ, अगर हम दोनों एक ऐसे मैदान में चल रहे हों जहाँ धूप ही धूप और तपती रेत हो, पानी भी ना हो और कोई मददगार भी ना हो, पीछे से अगर घोड़े पर सवार कोई आदमी आ जाए तो क्या मुझे इस सहरा में तन तनहा भूखा प्यासा छोड़कर तुम इसके साथ बैठकर चली जाओगी? अगर ऐसे आलम में तुम मुझे छोड़ जाना चाहती हो तो छोड़ जाओ,
मगर याद रखना 100 साल बाद भी जब वापस मुड़कर देखोगी तो मुझे अपने इंतजार में पाओगी कि मेरे तन मुर्दा की आंखें तेरे इंतजार में खुली रहेंगी। ये एक बहुत जज्बाती खत था। ये खत पढ़ने के बाद मुझे चक्कर सा आया और मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले गए। मेरा छोटा भाई अनवर के पास गया और इसको बताया कि ताज अस्पताल में है। उसे इस कदर एहसास जुर्म हुआ कि दुकान पर जाते ही वो भी बेसुध होकर वहां गिर गया। ये सब बातें मुझसे पोशीदा रखी गई। घर वाले मुझे अस्पताल से घर ले आए। मैं तो संभल गई मगर पता न चला कि इसका क्या हाल हुआ। दिल में तो अभी तक प्यार था मगर सबके सामने इससे नफरत का इजहार करती। उसके बाद मेरी शादी हो गई। इस दौरान अनवर पर क्या गुजरी ये वो और उसका खुदा जानता है। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि शादी के चौथे दिन जब मेरी मुलाकात अनवर से हुई तो मैंने इससे मुकम्मल पीछा छुड़ाने की खातिर नफरत भरी बातें की और कहा कि मेरा शोहर बहुत अच्छा इंसान है, तुम इसके पाँव की धूल भी नहीं हो, लिहाजा कभी आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करना वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी बातें सुनकर वो खामोश रहा और फिर उठकर चला गया। बरसों बाद एक दिन मैं अपनी वालदा के घर बरामदे में बैठी थी कि एक बूढ़ी बकारन आ गई। अम्मी किसी पड़ोसन के यहाँ गई हुई थी और घर में कोई न था। बकारन ने कहा, बीबी मैं 2 दिन से भूखी हूँ, तुमको अपनी किसी प्यारी हस्ती का वास्ता मुझे खाना दे दो। ये सुनकर मैं कांप उठी। इस वक्त मेरे हाथ में अनवर की तस्वीर थी। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, अम्मा मेरी सबसे प्यारी हस्ती ये थी जो मुझसे खो गई है। दुआ करना मैं इसकी सूरत जिंदगी में एक बार देख पाऊं और इससे माफी मांग सकूं। इस बूढ़ी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब वो दुआ मांग चुकी मैंने खाना इसके सामने रख दिया। उस दिन मेरा दिल भर आया था। वो बोली, बेटी तुमने इसको कैसे और क्यों खो दिया और अब क्यों माफी मांगना चाहती हो। मैंने एक गमगुसार जानकर इससे दिल की बात कह दी कि अम्मा हम शादी करना चाहते थे मगर किसी ने मेरे दिल में उसके लिए नफरत डाल दी और मैंने बदगुमानी का शिकार होकर उसको नफरत भरी बातें करके दुख दिया। वो इसके बाद यहाँ से गायब हो गया और फिर कभी नजर न आया। तब तो मैं अपने शोहर के साथ खुश थी और मुझे किसी की बर्बादी का एहसास न हुआ, लेकिन अब पछतावा होता है, दिल बेचैन हो जाता है। तुमको अब क्यों पछतावा होता है? बूढ़ी माँ ने सवाल किया। मेरे शोहर की भाभियां इसके बारे में मुझे ताने दिया करती थी मगर शोहर के प्यार की वजह से मैं चुप रहती थी। एक दिन इनके तानों से तंग आकर मैंने शोहर को बताया कि इनकी भाभियां ऐसा कहकर मुझको तंग करती है, जबकि मेरा तो अनवर से मोहब्बत वाला मामला ना था बल्कि मैं उससे नफरत करती थी। वो तो एक ऐसा इंसान है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इस पर मेरे शोहर का चेहरा सुरख हो गया और इसने 2 हाथ लाकर मुझे पकड़ा दिए। कहने लगा कि अगर तुम इस शख्स से नफरत करती थी तो ये मोहब्बत भरे हाथ क्या तुमने मेरे बाप को लिखे थे? मैंने कहा, अगर आपको मेरी और अनवर की मोहब्बत का इल्म था तो मुझसे शादी क्यों की थी? ये मेरी अना का मसला और मजबूरी थी कि वाला साहब की यही आरजू थी। वो दुश्मनी खत्म करना चाहते थे तभी ये रिश्ता हो गया। बहरहाल मैं अनवर को शिकस्त हुर्दा देखना चाहता था क्योंकि वो ऐसी वैसी बातें फैला रहा था। बेटी अगर ये शख्स तुमसे मुखलिस होता तो तुम्हारे हाथ तेरे शोहर को ना देता। फिर भी तू इसके लिए दुआ मंगवाना चाहती है। हाँ, मैंने भी यही अपने शोहर से कहा था कि अगर वो सच्चा होता तो ये हाथ आपको ना देता। उसने मुझे बदनाम किया है, मुझे बर्बाद और तबाह कर दिया है। फिर भला मैं क्यों कर इससे मोहब्बत कर सकती हूँ? मेरे शोहर ने बताया कि एक रोज जब वो कब्रिस्तान की तरफ शायद किसी की कब्र पर फातिहा पढ़ने जा रहा था, मैंने उसे जा लिया और मारना शुरू कर दिया। जब एक मुक्का इसे कान पट्टी पर पड़ा तो वो बेहोश होकर गिर गया। तभी मैंने उसकी जेब की तलाशी ली। दरअसल मैं उसका शनाख्ती कार्ड और बटवा हासिल करना चाहता था। बटवा तो मिला मगर इसमें शनाख्ती कार्ड मौजूद न था। अलबत्ता कुछ रकम और ये 2 हाथ मौजूद थे। शोहर की बातें सुनकर मैं परेशान थी। अम्मा तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। वो मुझे बदनाम नहीं करना चाहता था, बस इसी बात का गम है और माफी मांगना चाहती हूँ। खानदान में जो गलत बातें फैली वो अनवर ने नहीं बल्कि असफंद ने फैलाई थी ताकि मैं उसे गलत समझूं। इसकी भाभी ने भी झूठी बातें मुझे बताई। यूं मेरे दिल में उन लोगों ने अनवर की नफरत बिठा दी और अपना खेल मुकम्मल कर लिया। बात मुकम्मल करके मैंने निगाहें ऊपर उठाई जो आंसुओं से लबरेज थी।
اور حیران رہ گئی کہ وہ بوڑھی عورت کب کی جا چکی تھی اور میں اس سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ بھلا ایک بکارن کو کسی داستانے غم سے کیا غرض ہے؟ اسے غرض تو اپنے بھوکے پیٹ کو 2 روٹیوں سے بھرنے کی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جیسے زندگی میری کٹی میں جانتی ہوں، کیا میرا خدا جانتا ہے۔ ظاہر ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا تھا، جیتی رہتی یا مرتی رہتی۔ انہی کے ساتھ 25 برس گزار دیے۔ انہی کا گھر میرا گھر تھا اور انہی کی چھت میری پناہ تھی۔ اور کون سا گھر عورت کا ہوتا ہے؟ چاہے اس گھر کی 4 دیواری میں خوشی اور محبت کے چمن کھلے ہوں یا نفرت اور بیزاری کا دوزخ۔